لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى وتبارك في كلامه المجيد والفرقان الحميد كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تشبه بقوم فهو منهم اور كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. حضرات گرامی قدر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم نے آپ کے سامنے قرآن کی ایک آیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد پیش کیا ہے. اللہ سے دعا اللہ مجھے قرآن و سنت کے مطابق بیان کرنے کی اور مجھے اور آپ کو سن کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ نے فرمایا کہ تم ایک بہترین امت ہو جو لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو. تم لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی وہ اسی میں سے اٹھایا جائے گا. ہماری بعض اقدار ہیں، کچھ رسمی طور پر اقدار ہوتی ہے معاشرے کی اقدار، لیکن کچھ اسلامی اقدار ہیں، اسلامی ویلیوز. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری زندگی کس طرح گزرنی چاہیے. اسلامی قدروں کے مطابق زندگی گزرنی چاہیے یا کہ غیر اسلامی قدروں کے مطابق زندگی گزرنی چاہیے. ایک طرف اسلامی تشخص، اسلامی کردار ہے، اسلامی قدریں ہیں، دوسری طرف مغربی کردار ہے، مغربی تہذیب ہے، مغربی قدریں ہیں یا ہندوانہ رسمیں ہیں، رواج ہیں، یہودی تہذیب ہے. تو ہم نے کس طرح زندگی گزارنی ہے، ہمارے لیے کیا احکامات ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. ہمارے پاس تہوار اس طرح کے ہیں کہ ہمیں ہمارے لوگ جب ان کو گزارتے ہیں یا ان کو اختیار کرتے ہیں تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ ان کے اپنے بنائے ہوئے تہوار ہیں. اب کرسمس ڈے آیا ہے، اس میں بھی بعض مسلمان لوگوں نے حصہ لیا، مسلمان شخصیات اس میں حصہ لیتی ہیں. تو یہ بھی کوئی مسلمانوں کا کام تو نہیں ہے، تہوار ہے عیسائیوں کا، اور منائے مسلمان یا خوشی مسلمان کریں یا کرسمس ڈے کارڈ، کرسمس ڈے والے کارڈ عیسائیوں کو مسلمان بھیجیں. خواہ وہ عیسائی حکمران ہو یا عیسائی عوام ہو، کسی کی طرف بھی ان کا اس طرح رجحان نہیں ہونا چاہیے. اسلام اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اپنے تہوار اور اپنی قدروں کی پہچان کرو اور ان کو اختیار کرنے کی کوشش کرو. اور پھر یہ اب نیا سال جو آنے والا ہے جس کو لوگ نیو ہیپی ایئر لوگ کہتے ہیں، اس کو نیو ہیپی ایئر، ایک دوسرے کو مبارکیں بھی دیتے ہیں، خوش ہوتے ہیں کہ نیا سال آ گیا، نیا سال آ گیا. ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کا یہ نیا سال ہے ہی نہیں، یہ تو عیسائیوں کا نیا سال ہے، سنی عیسوی ہے. باقی جو بات ہے ماہ سال کی، تو ماہ سال تو ساری اللہ کی ہیں. یہ شمسی سال ہیں اور چاند کے سال جو ہیں وہ قمری سال ہوتے ہیں، قمری مہینے ہوتے ہیں. تو شمسی ہوں یا قمری ہوں، سارے مہینے اور سارے سال اللہ کے ہی ہیں. اللہ نے ہی بنائے ہیں سارے سال اور سارے مہینے، لیکن ان کو وہ اپنی طرف منسوب کرتے ہیں. اور ہمارے مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ ان کو نہیں پتا ہوتا کہ آج اسلامی تاریخ کیا ہے، چاند کی تاریخ آج کیا ہے. کس کس کو معلوم ہوگا؟ بڑی مشکل سے ہی لوگ سمجھتے ہوں گے کہ آج اسلامی تاریخ یا چاند کی تاریخ ہی ہے. اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کو اسلامی 12 مہینوں کے نام ہی یاد نہیں ہوں گے. جنوری فروری تو یاد ہے،
لیکن جو اسلامی مہینے ہیں محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع ثانی، ترتیب کے ساتھ سارے مہینے یہ کوئی نہیں مسلمانوں کو یاد ہوں گے، حالانکہ یہ مسلمانوں کے اسلامی تاریخ کا ایک ان کے ساتھ ربط ہے اور ضبط ہے، اور یہ ہمارے حج کا آنا، ہمارے رمضان کا آنا اور عدت کے دنوں کے شمار اور باقی سارے جو احکام اس کے ساتھ جڑتے ہیں، اور حرام مہینے جو 4 ہیں ان کے متعلق یہ مسلمانوں کو معلومات اس کے متعلق ہونی چاہیے کہ ان کے یہ ماہ و سال اصل میں جن کے مطابق یہ روزے رکھتے ہیں اور عیدیں کرتے ہیں، اور اپنے تہوار جو 2 تہوار ہیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ ان کو اختیار کرتے ہیں۔ لیکن بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں نے آج زیادہ تر جس چیز کو اختیار کیا ہوا ہے وہ یا مغربی تہذیب ہے یا یہودی تہذیب ہے یا ہندوانہ تہذیب ہے۔ مسلمانوں نے اپنی تہذیب کو اختیار نہیں کیا، اپنی اقدار کو، اپنی ویلیوز کو چھوڑ دیا ہے، اور یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے مسلمان آج دنیا میں خوار ہو رہے ہیں اور ذلیل ہو رہے ہیں۔ ان کے چھٹیاں، ان کے باقی سارے معاملات اور یہ جو ان کے دفتری کاروبار سب یہ انگریزی تاریخوں کے حساب سے اور ایسی انگریزی مہینوں کے حساب سے ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اسلامی تاریخوں کو اختیار کیا ہی نہیں اور نہ ہی ان کو کچھ اہمیت دی ہے۔ تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم جانیں اور پہچانیں اس بات کو کہ ہمارا اصل میں کردار کیا ہونا چاہیے۔ کسی بھی قوم کی اصل قوت اس کے نوجوان ہوتے ہیں، اور اس تہذیب کو زیادہ پروموٹ کرنے والے مغربی تہذیب کو، شیطانی کلچر اور شیطانی تہذیب کو نوجوان طبقہ ہے۔ آپ دیکھ لیں نیٹ پر جا کر ان کی فیس بک دیکھیں، ان کی ٹک ٹاک دیکھیں، ہر ایک آدمی ٹک ٹاکر بنا ہوا ہے، اور اس نے ہر نوجوان نے گانوں کی دھن پر اپنی تصویریں لگا کر ساتھ جھوم رہے ہیں۔ یہ ان کی تہذیب ہے، ان کو معلوم ہی نہیں کہ ہماری تہذیب کیا ہے۔ بے شمار نوجوان ہیں، یہاں بھی بے شمار نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے ٹک ٹاک پر اپنی گانے بجانے کی ایک دھن جو اس کے ساتھ مست ہو رہے ہیں۔ بھی قرآن کے ساتھ تم لگا رکھو نا، تمہارا تو قرآن ہے، تمہاری تہذیب، تمہارا کلچر، تمہارے جو پیغام اللہ کا آیا ہے وہ اللہ کا قرآن ہے۔ ٹھیک ہے، تھوڑا بہت اگر ہے کچھ تو وہ گانے بجانے میں بہرحال کچھ بھی گنجائش نہیں ہے، وہ کوئی اور تفریح ہے جو جسمانی ورزش کے طور پر کی جا سکتی ہو، لیکن یہ جو دین کو نقصان پہنچانے والی چیز ہو، جو اسلامی تہذیب کے خلاف ہو، تو اس کو اختیار کرنا مسلمان کا شیوا نہیں ہے، نہ ہی مسلمان کو اختیار کرنا چاہیے۔ کسی بھی قوم کے نوجوان جو ہیں وہ اس کا بڑا اثاثہ ہوتے ہیں، لیکن آج دیکھیں کہ نوجوان کس طرح جا رہے ہیں۔ اگر نیو ہیپی ایئر ہوگا تو اس میں نوجوان آگے آگے ہوں گے، اگر کوئی اور اس طرح کا تہوار ہوگا، ان کو معلوم ہی نہیں کہ ہمیں اس میں جائزہ لینا چاہیے۔ اب جو نیا سال کچھ دنوں کے بعد آ رہا ہے، ہر آدمی کو جائزہ لینا چاہیے، اور اس رات کو جاگ کر اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اور نوافل ادا کرنا چاہیے، اور توبہ کی نماز، شب توبہ اس کو کر کے گزارنا چاہیے، شب توبہ کی حیثیت سے کہ ہم پچھلے سال جو کچھ کیا اس پر ہم اللہ سے توبہ کرتے ہیں جو گناہ ہم سے ہو گئے۔ ہر ایک آدمی اپنا اپنا جائزہ لے کہ پچھلے سال مجھ سے کتنے نیکیاں ہوئی ہیں، کتنے گناہ ہوئے ہیں، کتنی زیادتیاں کی ہیں، کتنا میں نے اسلام کے لیے کام کیا ہے، کتنا میں نے شیطان کے لیے کام کیا ہے۔ تو اپنا پورا جائزہ اور احتساب ہونا چاہیے۔ یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہر دن اور ہر رات جو آپ گزار رہے ہیں یہ اسی طرح نہیں گزر رہی، یہ بالکل اسی طرح گزر رہی ہے کہ جس طرح کوئی ویڈیو ہو، کوئی ویڈیو چل رہی ہو، آپ کی کوئی ویڈیو چل رہی ہو، اور اس میں وہ سارا جس طرح یہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، لوگوں نے کیمرے لگائے ہوئے ہیں دیکھنے کے لیے کہ چور وغیرہ اگر آئے تو اس کا معلوم ہو جائے کہ، یا کوئی اور کوئی حرکت کرے دروازے کے سامنے معلوم ہو جائے کہ فلاں آدمی جو ایسی حرکات کر رہا ہے۔ سی سی ٹی وی کیمرے، تو کیمرے جو ان لوگوں نے لگائے ہوئے، اس سے لوگ بڑے خوف کھاتے ہیں، بڑے ڈرتے ہیں، لیکن ایک ایک دن، ایک ایک رات جو اللہ کیا کیمرہ ہے، جو اس کے ہاں ویڈیو بن رہی ہے، وہ بالکل سیو اور محفوظ ہو رہی ہے۔ ہر دن کے اندر ہر دن کی ویڈیو بن کر سیو ہو رہی ہے، کیا کچھ کیا ہے، نیکیاں کتنی کی ہیں، برائیاں کتنی کی ہیں،
जुल्म ज्यादती कितनी की है, अदल इंसाफ की बात कितनी की है, हक का साथ दिया है, बादल का साथ दिया है। सारी चीजें एक एक दिन के हिसाब से, एक एक मिनट के हिसाब से और एक एक रात के हिसाब से सब नोट हो रहा है। अब लोगों की अकल के अंधे जो है वो किस तरह हिसाब लगाते हैं और किस तरह खुशी मनाते हैं। उम्र आदमी की कम हो तो आदमी को खुशी मनानी चाहिए या अफसोस करना चाहिए कि मेरी उम्र कम हो गई है। मसलन एक आदमी की उम्र 63 साल होगी, वो 53 साल गुजार चुका है, अब वो खुशी मना रहा है 53 साल के बाद, सालगिरह मना रहा है या नए साल की खुशी मना रहा है, तो उसको तो ये सोचना चाहिए कि बस मेरे अब 10 साल बाकी हैं, 63 साल की उम्र हो सकता है मेरी वफात की हो, मेरे 10 साल बाकी हैं, 53 साल में कब्र के करीब पहुंच चुका हूं, मैं मौत के करीब पहुंच चुका हूं। अब उस पर मुझे खुशी मनानी चाहिए या मुझे उस पर अफसोस करना चाहिए देख कर ये कि मारो मेरे जो 53 साल गुजरे हैं उसमें मैंने कितने नेक अमाल किए, कितने मुझसे बदअमालियां हुई। अब न इस तरह हिसाब लगाने की बजाय जिस तरह मुसलमान को हिसाब लगाने का कहा गया है उस तरह हिसाब लगाने की बजाय उल्टा सोच और उल्टा दिमाग हो, मगरबी तहजीब, मगरबी कल्चर, खुशी मनाओ। एक आदमी 74 साल का हो गया वो भी सालगिरह मना रहा है, एक 75 साल का वो भी सालगिरह मना रहा है कि भाई हमारी खुशी है, हम इतने साल के हो गए। ये नहीं पता कि अभी किसी वक्त भी मिनट बाद 2 मिनट बाद जब मौत आ गई तो फिर सारी खुशी खत्म हो जाएगी। एक आदमी अगर जेल में बंद हो, सजाए मौत हो, उसको मालूम हो कि 3 साल के बाद इसको फांसी लग जाएगी, 2 साल उसके गुजर चुके हों या 1 साल उसका जेल में गुजर रहा हो, 2 साल बाकी हों, वो अपनी सालगिरह मनाएगा या कि इस बात की फिक्र करेगा कि मेरा 1 साल तो गुजर गया, अब 2 साल मेरे बाकी हैं, 2 साल के बाद तो मुझे सजाए मौत हो जानी है। वो सालगिरह मनाएगा, खुशी मनाएगा, नए साल की खुशी मनाएगा। फिर इस्लाम ने जो तरतीब बताई है खुशी मनाने की या अफसोस करने की, उसको हम इख्तियार ही नहीं करते। इस्लाम की जितने भी अहकाम हैं, आप देखिए ईद उल फितर खुशी का दिन है तो क्या है, 2 रकात नमाज अदा की जाती है खुशी के दिन। सबसे पहले कुर्बानी वाली ईद, कुर्बानी का दिन है, सबसे पहले क्या किया जाता है, खुशी के दिन 2 रकात नमाज अदा की जाती है। मुसलमान की तो खुशी नेक अमाल से शुरू होती है और जब कोई अफसोस हो जाए, कोई गम हो जाए, फिर भी सहाबा इकराम की ये सुन्नत थी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी यही तरीका है कि उस वक्त भी 2 रकात नमाज नफल पढ़कर अल्लाह से दुआ मांगते थे। वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, मदद चाहो अल्लाह से सब्र और नमाज के साथ। सब्र और नमाज दोनों को इख्तियार करते थे। हमारा क्या रवैया है, ये कल्चर जो हम तक पहुंचा है, जो मगरब का कल्चर है, जो हिंदुआना तहजीब का कल्चर हम तक पहुंचा है, उसको हमारे मुसलमान ज्यादा प्रमोट करते हैं, वो लोग कम प्रमोट करते हैं। जिस चीज को उन्होंने अब ज्यादातर छोड़ दिया उसको मुसलमानों ने इख्तियार करना शुरू कर दिया। उनकी रद्दी की हुई चीज को उठाकर उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अपनी लिबास, अपने चाल डाल, अपना उठना, अपना बैठना, अपना चलना फिरना, खाना पीना, अपने औकात, अपने सारी दिलचस्पियां, सलाहियतें, काबिलियतें हमें सोचना चाहिए और देखना चाहिए कि किस तर्ज पर गुजर रही हैं। क्या सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक गुजर रही है या कि अंग्रेज की तहजीब के मुताबिक गुजर रही है। ज्यादा कल्चर तो अंग्रेज का ये जो हमारे दिलो दिमाग पर सवार है। तो ये जो अंग्रेजी महीनों के हिसाब से जो साल नया आता है, न्यू हैप्पी ईयर, जो अब कुछ दिनों के बाद आने वाला है, ये किसकी तहजीब है, ये ईसाइयों की तहजीब है, उन्हीं का ये साल है। ये त्यौहार उसी अंग्रेजी नाम से ही मारूफ चला आता है, नया साल, न्यू हैप्पी ईयर। तो ये एक जश्न के तौर पर मनाया जाता है। आप देखते हैं, आप तो लोग खुद देखते हैं, टीवी पर लोग देखते हैं, नेट पर लोग देखते हैं कि बाहर के मालिक जो मगरबी मालिक हैं वो किस तरह करते को खुशी मनाते हैं। फिर इसको मुसलमान भी खुशी के तौर पर मनाने की कोशिश करते हैं और क्या करते हैं, रात के 12 बजे के बाद बेहयाई से इसका आगाज होता है। रकासाएं, मौसीकारें, गुलकारें तैयार करके होटल बुक किए जाते हैं, शराब और शबाब की महफिलें होती हैं और उसमें नौजवान भी इस्तेमाल होते हैं। और बाज़ लोग जो है वो दुबई चले जाते हैं इस मकसद के लिए कि वहां पर हम जाकर नए साल की खुशी मनाएंगे। और जो बड़े बड़े लोग जो हम पर इस वक्त हुक्मरान तबका है, इनमें से बड़े लोग बाज वो दूसरे ममालिक में जाकर नए साल की खुशियां मनाते हैं। ये मुसलमान हैं और मुसलमानों का ये तरीका है
इसी बात के बारे में ही तो उलमा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि तहजीब में तुम हो नसारा, तहजीब में तुम हो नसारा तो तमद्दन में हनूद। ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। उनका ये मुसलमान है, इनको देखकर तो यहूदी भी शर्मा जाते हैं कि हम वो कुछ नहीं कर रहे जो कुछ ये कर रहे हैं। फिर इसी तरह अपनी मिल्लत पर कियास अक़वाम मग़रिब से न कर, अपनी मिल्लत पर कियास अक़वाम मग़रिब से न कर। खास तरकीब में कौम रसूल हाशमी और हर कोई मस्त ज़ौक़े तन आसानी है। तुम मुसलमान हो, ये अंदाज़े मुसलमानी है, तुम मुसलमान हो, ये अंदाज़े मुसलमानी है। और फिर यह कि बुझी इश्क की आग अंधेर है, मुसलमान नहीं राह का ढेर है। ये उलमा इकबाल रहमतुल्लाह ने आज से कितना अर्सा पहले ये बात फरमाई थी, लेकिन हमारे लोगों पर बाकी ये बात हमारे लोगों पर सादिक आती है। और हम लोग इस बात के मिस्दाक हैं कि हमारा मुआशरा किस कल्चर को पसंद करता है, हमारे मुआशरे के लोग किस तहजीब को पसंद करते हैं। इसलिए मगरबी तहजीब और उसके जो दिन बनाए जाते हैं उनसे अहले ईमान को इज्तनाब की कोशिश करनी चाहिए। फिर सबसे बड़ी बात ये कि इस उम्मत का मकसद वजूद ही ये है कि इन बुराइयों को जब देखे तो रोके, इख्तियार न करे। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों की इस्लाह के लिए, जो लोगों की नफा रसानी के लिए निकाले गए हो। तामुरूना बिल मारूफ व तनहाउना अनिल मुनकर, तुम लोगों को नेकियों का हुक्म देते हो और बुराइयों से मना करते हो। तुम्हारा तो ये तमगा इम्तियाज है। तुम दूसरी कौमों की नकाली शुरू कर रहे हो, तुम उनके तरीके पर चलना चाहते हो। रसूलुल्लाह का तरीका एक तरफ है, सहाबा का तरीका एक तरफ है, अइम्माए दीन मुज्तहिदीन का तरीका एक तरफ है, जो तुम्हारे लिए आइडियल है, जो तुम्हारे बड़े हैं, उनके तरीके को छोड़कर तुम मगरबी तहजीब, शैतानी तहजीब, शैतानी कल्चर, हिंदुआना तहजीब और जो यहूदी तहजीब और उसका कल्चर इख्तियार करने की कोशिश करते हो तो फिर गुमराही मिलेगी और फायदा नहीं होगा। अदायत से रुगर्दानी का क्या सजा मिलेगी? दुनिया में भी जिल्लत, आखिरत में भी जिल्लत। वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और तुम ख्वार हुए तारिकी कुरान होकर, कुरान का रास्ता छोड़कर, रसूलुल्लाह का रास्ता छोड़कर, अल्लाह का बताया हुआ सिराते मुस्तकीम छोड़कर कहीं और जाकर कामयाबी की तवक्को रखते हो या इज्जत की तवक्को रखते तो इज्जत नहीं मिलेगी। बेशुमार नौजवान हैं, ये आप देखें नेट पर, ये टिकटॉक पर मैंने तो ड्रामा बनाया हुआ है। हर एक आदमी जिसको कुछ भी नहीं आता, ये काम उसको आता है, कलमा सीधा नहीं आता, नमाज नहीं आती, लेकिन उनको टिकटॉक का पता है, वहां पर गाने चढ़ाने का पता है। अपनी तहजीब की फिक्र करो, अपने आप को बचाने की फिक्र करो। ये सब चीजें जिस तरह तुम सेव कर रही हो, वीडियो बना रही हो और गाने बजाने लगा रही हो, सब सेव हो रहा है। जिस तरह सदका जारिया कोई नेक अमल होता है, मरने के बाद भी आदमी को सदका जारिया के तौर पर उसका अजर मिलता है। ये सारे अमाल तुम्हारे लिए दोज़ख की आग में तुम्हारे लिए बनेंगे और जहन्नम की आग में तुम्हें बनेंगे। ये सारे अमाल जो तुम इख्तियार कर रहे हो कि गाने बजाने का कल्चर जिसको प्रमोट कर रहे हो, ये औरतों की तस्वीरें, गंदी और नंगी तस्वीरें जो तुम लगाकर उसको प्रमोट कर रहे हो, मरने के बाद जो लोग उसको देखेंगे, मरने के बाद जो लोग उससे बुराई और बेहयाई की तरफ जाएंगे, उसको देखकर वो सारा गुनाह जो है नामाए अमाल में पहुंचता रहेगा, पहुंचता रहेगा, पहुंचता रहेगा। उसको कोई भी रोक सकता है। नेकियां पहुंचती है तो गुनाह भी पहुंचती है। नेक औलाद अगर सदका जारिया है तो बुरी औलाद के जरिए जो गुनाह होते हैं वो भी आदमी को प्रमोट होते हैं और पहुंचती हैं। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि आदमी अपनी इस्लाह की फिक्र करे, अपनी औलाद की इस्लाह की फिक्र करे। और मोबाइल हर एक आदमी के पास है, वो उससे अगर चाहे तो या तो किसी न किसी जो स्कॉलर है आजकल जदीद स्कॉलर जो मजहबियत काट और ज्यादातर वो लोगों को नई नई बातें बताएंगे और ज्यादातर यही कि सहाबाए किराम के खिलाफ, औलियाए किराम के लोग उसको पसंद करते हैं, सुनते हैं बड़े गौर से। और फिर इसी तरह करके जो बेहयाई का कल्चर है उसको अपनी तहजीब की पहचान करो, अपनी पहचान करो, अपने दीन की पहचान करो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात को सामने रखकर जिंदगी गुजारने की फिक्र और कोशिश करोगे तो कामयाबी मिलेगी। दुनिया के लोग खुश हो जाएंगे, वो आपके फॉलोअर भी बन जाएंगे कि भाई ठीक है, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, बुराई और बेहयाई को फैला रहे हैं। कोई भी नहीं आप पर तनकीद करेगा। तनकीद करना तो बड़ा जुर्म है, किसी को कोई बात करना बड़ा जुर्म है। बात करेंगे लोग नाराज होंगे, लोगों को तो राजी रखना है। लोगों को राजी रखना तो पहला काम है। अल्लाह राजी रहे ना राजी रहे, रसूलुल्लाह राजी रहे ना राजी रहे, हमें उसकी कोई फिक्र नहीं है।
सबसे बड़ी फिक्र यह है कि माशरे के लोग नाराज ना हो जाए, लेकिन इस तरह फिर आखिरत में कामयाबी नामुमकिन हो जाएगी। बात करनी है घर में बच्चों की इस्लाह की, बात करनी है अपनी औरतों की इस्लाह की, बात करनी है अपनी बेटियों की इस्लाह की। आप देखें वो लोगों की बेटियों, लोगों के बेटों कि किस तरह से इस कल्चर की वजह से तबाही और बर्बादी हो रही है। इसलिए ये बड़ा सैराब की तरह कल्चर है, जो मगरबी कल्चर है, जो हिंदुआना तहजीब का कल्चर है, जो ये शैतानी हिंदुआना और यहूदी तहजीब का कल्चर है, इसको इख्तियार न करके ही कामयाबी मिलेगी। अब आप खुद अंदाजा लगाएं, आज जुमा है, ईद के दिन हमारी मस्जिद के अंदर जगह नहीं होती, लोग नमाज के लिए आते हैं, लेकिन जुमा का दिन है जो मुसलमानों पर हफ्ता में एक दिन फर्ज किया गया कि भाई तुमने जुमा के दिन जरूर पहुंचना है। वो यहूदी और ईसाई जिन्होंने इन दिनों का एहतराम नहीं किया था, खास तौर पर यहूदियों के बारे में कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि उनमें से कुछ को बंदर बना दिया गया, कुछ को खंजीर बना दिया गया। उन्होंने अपने हफ्ते के दिन का ख्याल नहीं किया था, इबादत का दिन था। आज मुसलमान अगर इस दिन को रुगरदानी करके या इस तरह करके सुस्ती और कायली से जाया कर देंगे तो क्या अल्लाह इनसे इसका पूछ नहीं करेगा, पूछेगा नहीं अल्लाह ताला कि तुमने क्यों इस दिन की अहमियत को छोड़ दिया, उसको खास अहमियत ना दी, उसकी फजीलत से कोई फायदा ना उठाया। हमारे बेशुमार लोग हैं जो आज जुमा की नमाज भी पढ़ने से आ रही हैं, अपने कारोबार हैं, अपने काम काज है, उनकी तरफ दुनिया मसरूफ है, अगर कोई फारग है चलो जुमा पढ़ने चले जी। 5 वक्त की नमाज मुसलमान पर फर्ज है, हमारी ये तहजीब है। कुरान मजीद की तिलावत मुसलमान के लिए जरूरी है, हमारी ये तहजीब है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को इख्तियार करना हमारे लिए जरूरी है, ये हमारी तहजीब का हिस्सा है। सहाबाए किराम हमारा आइडियल है, रसूलुल्लाह के मुतालिक अल्लाह ने फरमाया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, रसूलुल्लाह की जिंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। हम किसका नमूना इख्तियार करने की कोशिश करते हैं? हमारे लोग किसका नमूना इख्तियार करने पर फख्र महसूस करते हैं? नमूना इख्तियार करने पर फख्र महसूस करो, रसूलुल्लाह का नमूना, सहाबा का नमूना और अल्लाह के नेक बंदों का नमूना हमारे लिए काबिल फख्र है, उम्मत मुसलमा के लिए काबिल फख्र है और मुसलमान के लिए काबिल फख्र है। इसलिए उन सब चीजों को छोड़ देना चाहिए जो हमारी तहजीब, हमारे दीन और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के साथ टकराती हो, उसको रद्द कर देना चाहिए और इख्तियार उसी को करना चाहिए जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन से हम तक पहुंचती हो। अल्लाह से दुआ अल्लाह में इस दीन हनीफ पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल